हेलो व्यूअर्स वेलकम टू माय चैनल। এই ভিডিওটি ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ସେମିଷ୍ଟାର ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ 50% ମାର୍କରୁ କମ୍ ଅଛି ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରିଜର୍ଭ କାଟାଗୋରୀ ପିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କ 45%ରୁ କମ୍ ମାର୍କ ଅଛି ତ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଜଣେ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ମୋତେ କହିବାରୁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ପିଲା ଗୋଟେ କମ୍ ମାର୍କ ରହିଯାଉଛି ତ ଯେକୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମେଟ୍ରିକରେ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ପାଇକି ବି ଆଇଏଏସ୍ ଓଏଏସ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଜଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେମିଷ୍ଟାର ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ପିଲା 20 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ତ ସେଥିରେ ମାର୍କ ଯଦି ବି କମ୍ ମିଳିଥାଏ କାରଣ ସେତେବେଳେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ କମର୍ସ ପଢ଼ିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ତ ସେଇଭଳି ବହୁତ ପିଲା କିଛି ସଫର ହେଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶାରୁ 1000-2000 ପିଲା ଥିବେ କି ତାଠାରୁ କମ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। ତ ସେମାନେ ବିଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ନା ଓଏସିରେ ହଉ ବା ଇଗ୍ନୋରେ ହଉ ପିଜି କରିସାରିକି ସେମାନେ ବିଏଡ଼୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବିଏଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଇଗ୍ନୋର ଦେଖୁଥିବେ 2026ରେ ମଧ୍ୟ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆସିଥିଲା। एटलिस्ट 50% मार्क आइदर इन बैचलर डिग्री और इन मास्टर डिग्री। जदि जनकर ग्रेजुएशन 50% ना यूआर कैटेगरी पिला बा रिजर्व कैटेगरी पिला 45% ना तो से जदि पीजी रे 50% मार्क रखी दौरान ताहले निश्चित भाव में बीएड करने एलिजिबल होउछंती। जदि जन बीएड करुच्ची तो निश्चित भाव में बीएड कर अभिप्राय कौन हुए आपण मैंने बुझीपे। निश्चित भाव में से टीजीटी पोस्ट एलिजिबल हवा दरकार जहाँकि से हाईस्कल पढ़ाई एलिजिबल हवा दरकार। तो से आपण मानक मु एनसीटी गाइडलाइन टी देखौची। एटा हूँ एनसीटी जोटा 2014 प्रथम गाइडलाइन आसला जड़े टीचर हाँपाई तार एलिजिबल कौन रहा दरकार। तो आपण मैंने देखिपे जो टीचर हाँपाई कौन एलिजिबल थिला 2014 जोटा कि मिनिमम एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आसीथिला। आपण 4 नंबर पॉइंट को जीवे जदि सेठारे सेकेंडरी एवं हाईस्कूल जोटा कि क्लास आईएक्स एक्स पाई जोटा कि आपण मानकर मिनिमम क्वालिफिकेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन रोची ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम recognized university with at least 50% mark in either graduation or post graduation एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन बा बीएड जेकोसी आपण माने एनसीटी रू रिकग्निशन यूनिवर्सिटी रू आपण जदि बीएड करिथिबे ता सहित ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन रे आपण मानकर 50% थिबो। जदि जनकर ग्रेजुएशन 50% नाही ता बोले आमे ताकू गथ कहि परिबानी बा से जे आगो को जाई परिबानी बा टीचर हेई परिबो नाही आमे कहि परिबा नाही। कारण थर्ड क्लास मैट्रिक रे थर्ड क्लास पिला पाइकी भी आईएएस ओएएस होउचंदी सेमाने मध्ये बहुत किछि आगो को जाई पारुचंदी। तो यहाँ कहीं संभव हो पारबनी। एनसीटी गाइडलाइन कहूँ 2014 जदि जड़े एलिजिबल होउची तो कहीं से हो पार ना। तो से सांगर प्रोब्लेमटा को आज जब आम सर्ट आउट करने मुझे भिडियोटी बनई। तो जो मानकर यही सब प्रोब्लेम अच्छी निश्चित भाव में डिस्क्रिप्शन में गोटे चैनल लिंक अच्छी जोटा कि व्हाट्सएप ग्रुप आपण मैंने से आड हो पारे। तो किभली भाव सचिव स्तर में जाइए जो सोमवार आपण मान जनशुणी होउची बा सचिव को जाकि देखा करिकी आपण माने एक कथा जणई पारिबे किभली भाव में आगामी दिन में जोटा आपण मानकर टीजीटी एसएसबी टीजीटी आसिला बा होची आपण मानकर एसएसबी टीजीटी सहित विभिन्न प्रकार हाई स्कूल जोटा आरएसटी पुणी आसीबो। तो एथिरे किभली आपण माने एलिजिबल हेई पारिबे। आपण तो बीएड करिया पई एलिजिबल हेई जाउछंती पीजी मार्क थ्रो रे आपण माने सेही पीजी मार्क थ्रो रे किभली एलिजिबल हेबे जेमिति कि ऑप्शन टी देखि पारु 6/1/2026 रे आपण मानकर आसीथिला स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ ओटीईटी पेपर 2 रे मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन नहीं। जदि आम देखा एटलिस्ट 50% मार्क आइदर इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड ऑप्शन आपण माने एठी देखि पारुथबे। ऑप्शनटा जदि आपण मानकर हाई स्कूल पाई जोटा कि एनसीटी गाइडलाइन 2014 अच्छी जोटा को आपण मानक मु देखैली। तो निश्चित भाव से ऑप्शन टा जदि आसीबो निश्चित भाव में जड़े हाई स्कूल टीचर हवा पाई योग्य विवेचित हम ता सहित ओएसटीटी एवं टीजीटी आपण मानक टीजीटी पोस्ट एवं ओएसटीटी पाई निश्चित भाव में एलिजिबल हो पारिबो। तो आपण मैंने पछघुंचा दिंतु ना जो मानकर एमती प्रोब्लेम अच्छी निश्चित भाव में जो आपण मान व्हाट्सएप ग्रुप टी खोला जाइए भिडियोर डेस्क्रिप्शन में आपण मैंने जाइए जॉइन करेंगे
ଏବଂ ସେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଡ୍ ହେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଏଇଟାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ ତ ତାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇଠାରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ହଉ ବା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କହିକି ହଉ ବା ଫାଇନାଲି ଯଦି ନ ହଉଛି ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି କୋର୍ଟ କେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ନିଜେ ବସିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗର ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍‌ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ଆଡ୍ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ବି କିଛି କ୍ୱେରି ଥିବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଆଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଯଦି 10-20 ପିଲା ହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ କରିକି ଏଇଟା ଜିତିପାରିବେ। କାରଣ ଏଇଟା ଏନ୍‌ସିଡି ଗାଇଡଲାଇନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ସାରିଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍‌ର ମଧ୍ୟ ପେପର୍ ଅଛି ସେ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପାଖାପାଖି 1000-2000 ପିଲା ଯେତେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଭଳି ଏଥିରେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେଇପାରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।